যেভাবে অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে তুমি ধর্মদেশনা শ্রবণ করা খুব নীরবেই শ্রবণ করা আমার লক্ষ্য করছো। তো এই আমার অনুষ্ঠান একদম শেষের পথে আর একখানা হিজু ধৈর্য ধর সভাপতি মানতে বাকি আছে। সভাপতি মানতে দেশনার পরে আমি ফানি গালা উৎসর্গ করিব। তার আগতে আরো ওই যে একজন হতা নহলেই নয়, ওই যে আমার হিয়মর সেরে তেমনি এই যে মিলে গুনে প্রতিটি জীবনের মধ্যে অত্যন্ত তারা কষ্ট করে বিশেষ বিশেষ অবদান রাখান। এবারেও মান্য করে 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 যে টিয়া সাদা পত্র তুলল প্রায় 90 উড়ে তুলল। অনেক কষ্ট করছেন, প্রতি বছর বছর 16 বছর পর্যন্ত কষ্ট করতেন। কিন্তু আমি কোনো সময় আমি তারা প্রশংসাও ন করি, কৃতজ্ঞতাও ন করি হয়তো এই সদার মাঝখানে ফেসাই হই। তো এই অনলাইন ব্যক্তিগত পক্ষ এবং কমিটির পক্ষ তারা কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ সাধুবাদ আশীর্বাদ জানেন এই কৃতজ্ঞতা মই জানানো। তো এই সদর্মপাঠ উপাসক উপস্থিত 21 সভাপতি বান্ধে ধর্মদেশনা প্রদান করিলে করি পানি দ্বারা উৎসর্গ প্রদান করিব। পরবর্তী প্রসঙ্গ সম্মানিত সভাপতি প্রাণ শ্রদ্ধেয় সদালঙ্কার মহাতের মহোদয় এখনো ধর্মদেশনা প্রদান করি উৎসর্গ সমাপ্ত করি অনুষ্ঠান শেষ করে দিব। Mayang bante sangkar pandaro dukkado musulataya kammansa kammapalansa saddaitwa visramena saddi panchasilani samadaitwa mama karolokata nyati sumuhotsatsa mama kollegamittansa imani pindudanani utinsivardanani दानवुत्तानि ऐस्मन्तु दह्यदुकां चिञ्चित्वा दानं दिन्नं ता यथाशुकं परिभुजन्तु इदामुनयो यदिनामतो सुवितहन्तु न्यादायो इदाम्बो यदिनामतो सुवितहन्तु न्यादायो इदाम्बो यदिनामतो सुवितहन्तु न्यादायो उन्नामे उदकं तत् यथा दिन्नं प्रवर्तति एवमेव इतो दिन्नं वेदानाम् उपकापति यथा वारि महापुरा परिपुरन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नं वेदानाम् उपकापति यतवत्तस अम्मेहि सम्पदा पुण्यसम्पदा सब्बे देव सब्बे सत्ता सब्बे भूत अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया आकाशत्तास बुम्मात्ता देवनाग महीतिगा पूयन्त अनुमोदित्वा शिरं रक्षन्तु बुद्धशासन शिरं रक्षन्तु बुद्धदेशन शिरं रक्षन्तु मां परा इमेन प्रियकम्पेन ममे भला समागमो सतं समा गमोतु यावनिब्बाना पात्तिया उदित्तिया न संयुञ्जेह सुदित्तिया दानादि संयुक्त होमि प्रसन्नता दुःखसम्मता सुबन्नता सुस्वरता सुसन्ताना स्वरूपता अधिवत्सय परिभरा लाभेय गतिजातीयं तलावीय महातेज गंभीरो सागरोपमा संपादमेन शेकुहा भावेय जतिजातीय जन्मसंधु कालेन सत्य संपत्ति हेतुसा वीतो भवतु आकाशा लोकाशा भवतु भक्तिको होतु यथालोके निरस्सन्ना निरायुषा अवेशितो हितोकोले न जायामि यति यति भवामहे सुन्दरा देवमुनि सद्दिकत्वा समागता इदानीं कुशलकर्णानि मे
शक्तिरतु भवतु पितरतु साधु 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 দুই সর্বপ্রাণ উপাসক বলছিও ইচ্ছালাই ইচ্ছে অনুষ্ঠান প্রতিক্রিয়া অনুষ্ঠান করা হলো আরো দেখা হলো আগামী বছর এই সময় দেখা হলো এখন শুনে শান্তি